Paria Nataroni, Kormokotorogni, Mondolni, Tipramotan, Kormokota, Village Committee Saloknai, Bonenka, they are shooting to shooting the Agani, Samonka, Jaras Hadron, Tipramota, Canipenton, Southern Poropur, Kakalai, Cholitin, Pontartin, Abubutimото Mujirimia, Borakai, Dusha Satastaka, Mujirimano, Southern Boron Kakai, Tipramota Capeno, Access Hataka, Access Hotaka, Access Asitaka, Bishimania. Okay, Savi Caronino, Prosto Kanai. আসলে নতিতা মংখা কেবল সালান সাইতো গো 25 বছর তাম খাইয়া নাই 25 বছর রতাম খাইয়া আবুনি আগে 25 বছর আগে তাম খাবনো বিচার খাইতেন তাইলে পরে ওকে 25 বছর আগে কি সুপাইন করে ত্রিপুরার যে একটা মেডিকেল কলেজ করে ত্রিপুরার যে একটা ইউনিভার্সিটি করে 25 বছর দুটো মেডিকেল কলেজ সংখ্যা 25 বছর তিনটা ইউনিভার্সিটি সংখ্যা 25 বছর সমস্ত সাবডিভিশন এলাকাও জম্পুজলা বাদে সমস্ত সাবডিভিশন এলাকাও কলেজ সংখ্যা ত্রিপুরা এলাকা কলেজ সংখ্যা পলিটেকনিক্যাল কলেজ সংখ্যা টিআইটি সংখ্যা আইটিআই সংখ্যা ओंखाय साना थांगा ओंखाय हिसाब खायगा ओंखाय अब जेकुनु सरकारनि चाइते इ 25 बছर 99% हामानि सामंखा अब आं सिरिक मकरखा साकेंगला एलाका जारा तंनाय बा जारा कबियाव तंनाय प्रत्येक बरंनो संखा ओंखाय अ लामा बुफ्रोंखा अ स्कुल बुफ्रों अ ब्लक बुफ्रों अ हस्पिटाल बुफ्रों मेडिकल कलेज बुफ्रों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बा त्रिपुरा जे तीन यूनिवर्सिटी माने बुफ्रों फिसारि कलेज बुफ्रों एग्री कलेज बुफ्रों बेबाक मा सानाय अब 25 बছर नंखा ओंखाय कखा अब तो अब सालायजांनां को गया तब बसखांनि जे बुto tamang iman obose kokai ane kongkai butarong thini takoro bukorok singnya tarok Tipramo thapengtung sing spamphon pengtung sipian pengtung ba BJP pengtung netarong kok sanai ke bani doi kekhini saglak 25 বছর আছে খাইকা সানাই বব 6 বছর বিজেপি আইপিপি আহাই খাইকা সানাই ত্রিপুরা মথব সিং এডিসি আহাই খাইকানি সানাই কিন্তু কেবল আনি দই কখনি সাগলাক বেবাক নানি দই কতই দইনি চরিত্রংকা কখিসে কিন্তু তব কতই হিনি সানাই ओंखाय लुकरक ना आंगो बस कयना बसंग सानानै बसंग नरक जारा दइ जानाय रक नरक बमति मासा बाहकेसा অবনরক পুতিলি নাইদি নরক সেরি নাইদি কখবই না সাব একেবারে ওয়াসারে মুসেরে খাইয়ে সিরি খগৈ সামাবাইয়া তাম নাই নিনি ও কুংকেলা খং হাগে কতই কে সামাবাইয়া নরক যারা বেনিফিশিয়ারি নরক যারা ভুক্তভোগী যারা নরকনি যারা एन्जॉय खानाय बुक खानाय नों जीवन अभिज्ञता निरीक्षण नरक साथी वानसुटी बिचार खानाय कका अंखावबो सारानाय मानदाय ब्लक एलाका बा मानदाय विधानसभा केन्द्र इ बीजेपी आईपीएफटी फाइमानि परे त्रिपुरा मथन एमएलए तिनि बबो 1 बছর ओंखा तामा मुंसा सामंखा जम्पु ब्लक एलाकानि सातों किला ब्लक एलाकानि सातों करबुकनि सातों सामनिनि एलाका जारा तंनाय सातों सारा त्रिपुरा जिल्लानि लुकरकनो जेने जेसे एलाकानि पाइ बिचार खायै नरक वानसुगै बीजेपी आईपीएफटी हापां बा त्रिपुरा मथा एटिसि प्रशासन जारा तंनाय बरतो या सिटी सावै अबो सोंखाया ने खाग्रा बुइसाव या सिटी साइ सानानि तो किच्छु पनि करे ताम खाइके একটা কলেজ একটা স্কুল একটা আইসিডিএস সেন্টার একটা হাসপাতাল কাতালকে ओंखा বা 5 কিলোমিটার লামা কাতালতাनै বই 20 লামা খাইয়া অবসানাनि কোনো সুযোগ করে
बामफोरना मालाव लामा खायखायाबोनो हयतो रिपेयरिंग खाय पिस लामा खायखाया आबुङै मानानो किन्तु निजेरा लामाखौ कबैनो 5 किलोमीटर लामा कताल खायै इट बवै हापुंबाव खगै लामा खायै पिस लामा खायखा आबा कितो सानान किसो पाने करे काजे लोकरक जाय सामान्य तो ठीक न साका जे আসলে एक माने रमना थांका अंकाय प्रत्येकटा जुदि साक्टारनो जुदि जों बिचार खायखा अंकाय सिख्लारनि बागै साख्रि बाख्रि खसरका कमिखा साख्रि बाख्रि तब सिनि जा मामा सुसे सिनि राज्यनि बरकिया এই যে গত কিছুদিন আগে তামনাই জিআরবিটি চাকরি লাঙ্কা 450 উপর পশ্চিম বাংলাनि বরক উড়িষ্যাनि বরক আসামनि বরক গুজরাটनि বরক দিল্লিनि বরক आरो त्रिपुरा राज्य केरानि चाकरि खायनाय तामनाय एग्रि एसिस्टेन्टनि चाकरि खायनाय अब ग्रुप सी चाकरि खायनाय उपयुक्त त्रिपुरा राज्य गरै अब तो अंगनानि कक से कक गया ओंखाय नों सिख्लारनि कक सादि गरै छात्रनि कक सादि छात्रनि संख्या बारिमानि तुदुरे कक कस कमिउ 2018 सिनि राज्य माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्या 50,000 2023 माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्या 36,000 2024 माध्यमिक ताकलाय बसर माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्या 32,000 उनका छात्रनि विचार खादि बेकार जुबकनि कक चिंता खादि रागा जारा सामुं तांसानाय बनि कक जुदि चिंता खादि सामुं करै माने समस्त दिक থেকে विचार खायखा अंकाय चाकरि बाकरि खायनाय बनि सुजुगनि कक सादि सुजुग बारिया सुजुग कस कमिउ आगे चाकरि खायनाय रक पेंशन मानो तामनाय बरकनि मेडिकल इनभेस्टमेंट मानो बरकनि विभिन्न धरনের সুযোগ সুবিধা मानो তিনি ই বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাইমানে পরে 2018 नि 22 অক্টোবর যারা চাকরি জয়েন খাইনাय অর্থাৎ এই গভর্নমেন্ট ফাই যারা চাকরি খাইনাय বংনি পেনশন করে বংनि জিপিএফ করে বংनि মেডিকেল ইনভেস্টমেন্ট করে বংनि স্পেশাল इंक्रिमेंटनि व्यवस्था करे ओंखाय डाइं हेन्डास करे चाकरि खायनायबो सुजुग बारिना तो दुराक सुजुग कस कमिखा ओंखाय डेभलपमेन्टनि कक सादि नों लामानि कक दैनि कक हास्पातालनि कक कलेजनि कक एकटा कताल ब्लक खुलुबनानै एकटा कताल तामनाय पिडब्लिउडि अफिस खुलुबनानै डिडब्लिउ अफिस खुलुबनानै कारेन्ट अफिस खुलुबनानै बा एकटा कताल कुनु परिकाठामो गरि थिसानायनि बागै একটা সাংবিধান তাংজাখা আবার সানানি কোনো সুযোগ বিজেপি আইপিএফ সরকারনিবো করে এডিসিও তাবো ত্রিপুরা মথপ্রদেশ যে প্রশাসন বরবো আবকে সানানি কোনো ফাইনা করে তামো সানাবা বরংসে যে খাইজাক তমনসো তাবো এডিসি তো ফালি সানানি বান্তা সিংসো বেতন ঠিক মতো রিমিয়া চাকরি খাইনে দুম্বুর লেক তংমানি অবনো তিনি 25 বছর লিজ রেখা খুমরং পার্ক तामनाय ब्लक हाट तंगमानि गुजरातनि कंपानी याफा रेखा जम्पिहिलो डाक बांग्ला काहे खुलुकमानि डाक बांग्ला न पर्यंत से विदेशीनि रांगोनांथिनि याफा रेखा ताबो जों खायसे पेट्रल पाम्प एडिसि हेडक्वार्टार खुलुकै फैया आबोनोबो ताबो लिस्ट होनानै बागै साइटलाय दङ ओंखाय ताम खायजाबा ताबो ककंखा आं बिसास खायै सिनि राज्यनि लोकरत्न अकमन सानायनायो विशेष खायै जों दिनै इंडिया ब्लक जों 8टा दल मिलायलायो जागा जों प्रार्थी रेखा बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा बरक ब बीजेपी न समर्थन खाय बीजेपी प्रार्थी इंखा हंकाय जे त्रिपुरा मथा जे दल खेलायमानि त्रिपुरा मथानि जारा सापर्टार ताको बुखरक बरकुन अन्नाय खाया आं खाखायो बरनि इच्छा बरनि आकांक्षा बरनि बुसुकमानि सिनि राज्यनो गाहाम फायनानै थाङै दंनानै सिनि हा सिनि बासा बन रक्षा खायनानै किन्तु आइनि न त्रिपुरा मथा पुला जाति वाला पार्टी फायदे जातिनि बागै खालायसिनाय किन्तु तिनि दफा तिनि थानसा किन्तु तिनि त्रिपुरासा थानसालिया
tini wansa tipra Hindu Christian Buddha BJP bebak paise thancha engke o thancha oboke sing tipra sa thancha ni mari dangnai na BJP krenglai thancha tonglai siti rajyono sing kaham khainai ni wansoknai nung gakai tamun kamajangna ni kiru engke BJP ngangklai nono sokmona ni bagai Hindu no soraka khainai bo nung tipra sa kamai phen thangtong abone bagai sia ain tu boi tabo orai pore khainai ni saito goi tongo nge je sia ain khainai no ka sunai ne bagai khaklamni thiru khlai laikha sini tipra mothani siklara takhoro bukhoro nge tini o sia tu bunai baise sia ka sunai obo bodinong nai tam khengnai obo ngani ko kya tini nang sin identity kamajang kirijago ningu identity no sokmana ne bagi setabu UCC obinno dawani ain common civil code tu boy nini je identity nini custom nini piti nini riti bono a kota jema a chikon monogi satei nini chikon jonogosti rokne je piti tongmane riti tongmane custom tongmane bono monogi sa utabo hindutto je custom bono tubu rinane bagai chaito gitomo ngai ningni identity rokha khaimanai ningkai ning tabu BJP thanchangei o bono nang rokha khaimanai ni identity rokha khaimanai abono kisa wansugni nane bagai sani koimo tongnai আর সিনি মানাংরাং পদ্ধতি কিছু দেবলমা ঠিক না সাকা লাস্ট ফাইট 2023 নির্বাচন যদিও আঙাপ্র সাকা অব লাস্ট ফাইট অব গোল্ডেন ফাইট সিনি ত্রিপুরা সারাংনি একটা রাংচাকনি যোগ সুবর্ণ যোগ ফাইনানি কক মানে কিন্তু তিনি বত সারাই সেকেন্ড সাকা 2023 নির্বাচন লাস্ট ফাইট Ketak jehetu 2023 নির্বাচন last fight pai sangkai tabu BJP ni bai fighting nai BJP ni ti fighting nai tabu BJP no ti fighting nai Tripura sani je last fight to pai thaka 2023 kai tabu BJP ti se fighting chinai BJP ni rokha khani ni fighting kha tabu BJP ni rokha khani ni bono kotor khani ni fight chinai go fight bai Tripura sa थांसाने मारे तिप्रासाने आइडेंटिटी तिप्रासाने तमनाय निने लैंड लैंग्वेज कल्चर मनंग बसक जरते सेफ बैटरी मननाय अबना संवान सलायन नांनाय कारण बीजेपी जे जरा हदाना हमजागै दफाना हमजागै थांसाना हमजागै जरा तिप्रा मथस नामका तिप्रा मथ नकलगो खाजिक लाखिया ताखर बखर नर किसे वान सगैनायदि BJP o thancha o dofa o jati o ha o basa bono rokha khainani bagai BJP kunitina khaimiya BJP khainani bagai kunitina saito kya BJP bono morongani bagai se saito guitumo kali o jaga basoi nang tini jodi BJP no voto jitir khangkai sobbona sarki somala angabona sanai bolta khali jang na tam khagi তেইশি নির্বাচন জাংখা উপনির্বাচন জাংখা উংথুম কিন্তু সিনি লাস্ট সিনি ববগ্রা যে কক সাকা 23 লাস্ট ফাইট 2024 ni পার্লামেন্ট ইলেকশন অব লাস্ট ফাইট ভারতবর্ষ তামুংনাই ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্র দাংনাই খ্রিস্টানকনি যে অধিকার আবকা থাংনা তংনাই সিএ চালু খাইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হিন্দু সংবিধান Hindu tam nai nini culture oboda monok nai obod ঠিক নাই 24 নির্বাচন কাজে ভুলতা খাদি বাই খে ওয়ানা মাসিসা অবনে বাগৈ ন সারা ভারতবর্ষনি সমস্ত বিরোধী দল তাবক থানচাং লাইয়ে তিনি সুখ সৌখা বাসালাই দङ ব কেন সহ্য খাইয়া কেন পক্রক্তি ছাংলিয়া ত্রিপুরা মথা তো হাইনসে কথৈ 2024 যদি নরেন্দ্র মোদী ফাইকাই ত্রিপুরা মথা IPF টি কমান হাই তাইবো সিত্রাকা কমানাই
আর সরকারও যদি ফাইমি আঙ্গাকেবো টিপ্রা মতো কিন্তু তংকে সব খালাইনাই কাজে তাবুকনো সুযোগ বনকা শোনানে মরক নাই বিজেপি মরক নাই টিপ্রা মতো নাবো কাজে বউতা খালি তো आं सानाय बिसेसकै टिप्रा मथनि ताखौ बुखरक जारा साधारण नागरिक जारा तंनाय बो बिनि सिनि जे अस्तित्व सिनि थानसानि मारि सिनि कालचार सिनि लैंग्वेज बना सेक बाटनाय निकाकलाय जे कोनो मूल्य बिजेपिनो जों आटकनानै नांनाय जे स्लोगान शुरुते टिप्रा मथ संथि सामानि ओ बिजेपिनो गासै बाहायके सिनि लैंग्वेज सिनि कालचार सिनि आइडेंटिटीनो बाहायके सेक बाटरि माननाय पुलिया जाति उला पार्टी नहीं जे स्लोगान माने बनो नरक करा खाइनारते बीजेपी वे थांगै अब सर्वनाश दाखाय काजाव बनानि कोइ